اگر به گلشن می من به ناز گردد، اگر به گلشن می من به ناز گردد، قدی بلند در شیرین جان چی جلوه دارد، قدی بلند در شیرین جان چی جلوه دارد. آن ماهی تا با شیرین جان از من جدا شد، آن ماهی تا با شیرین جان از من جدا شد، با درد و محنت شیرین جان دل مبتلا شد، با درد و محنت شیرین جان دل مبتلا شد. پیوستم میره شیرین جان در سینه جا شد، پیوستم میره شیرین جان در سینه جا شد. Ну-ка давайте. Фотографируем территорию Афганистана. Вот в таких условиях наши земляки афганские, земляки проживают. Соседи наши, Соседи да? наши. Это кишлак, да, Кивнак? Ну, это один из больших кишлаков на берегу реки Пянч. Да. Пускай наши дети, видите, в каких условиях живут Да, соседи наши. соседи наши. И чтобы учились хорошо, чтобы до такого ужаса не довели наш Таджикистан любимый. Ну да. Вот так что, дети наши, учитесь, это для вас урок. Мы не для себя, мы всегда видим это, чтобы вы видали это, то, что происходит на той стороне. Видите, ни крыши, ничего, ни саманной крыши, и они там в таких условиях живут и проживают. А вы, у вас все условия есть, и вы не хотите учиться. اگر به گلشن می من به ناز گردد، قدی بلند در شیرین جان چی جلوه دارد، از من جدا شد.